алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ба он нафароне ки ин лаҳза моро тамошо дорен, шумо метавонед дар ютуб ба канали мо Фатимаи Трибрата омада обуна шавед. Дар канали мо маслиҳат барои занҳо, маслиҳат барои навмодарон аст ва бисёр пухтупазҳои бомазза ва бозиҳо бо фарзандонам. Бисёртар влогҳои ҷолиб дорам. Дар бораи дин маслиҳат медиҳам. Агар хоҳед бисёртар маълумот гирифтан, ба канали мо даромада обуна шавен, фикротона нависен. ассалому алайкум дӯстони азиз. Ба фикрам овозои апаҷони моро шинохтен. И аз ҳама канали дӯст медоштаи маҳай бугем. Дар ин канал бисёр дар бораи ислом гап зада мешавад. Азбаске ки ҳами расми каналшон алиш кадан, подписчикошон камтара гумшон кадагиян. Барам хостум ки як бор дига барои шумо шинос кунам канали Фатимаи Трибрата ҳай. ҳатман дароянд дӯстони азиз, пушаймон намешавен. бениҳоят влогҳои нағз доранд. силкаи каналаш дар якум комментария закрепино карда мешавад. ассалому алайкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамаатон ба хайру шодӣ бошад. шом ба хайр ҳамада. мода чӣ хеле ки мебинед намози шомай. ҳами камераи видеои ма шабона бениҳоят хушрӯ видео мекунад. камтар хостум ки қати шумо суҳбат кунам. ҳозир рафта хулоса клёнка харидам. Бо вай клёнкам дидам дар хидмам. клёнка бениҳоят хушрӯ торик дар видео. як сета ё 4 комментария шид ки карат гирифтен клёнкаи сафед гирен. рости гап дар ҳақиқат ӯ клёнкам безеб шидаги бит партофтумаш, лекин бо нав доштум, рулони нав доштум ки бо ман бубурам алиш кунама. хай хостум ки бо клёнкаи мақсад дига хел бигирам. инам хали клёнка гирифтам. иш чӣ хеле духтаро? иш инам хали камтар видео хира кад. иш инами хали гӯё пиёзо хеле хушрӯ шидиян. як бор чинда хурдум бугум. ака идиюм бораш савзи дестай. гашнича укробоям чиндам як бори. ана и клёнкара дар рӯи устоли бачаҳо мондум. да иҷа чӣ хеле ки мебинен инами лавашора шавҳарам овардаги будан. баъд бачаҳом ҳами лавашора ки дидан, баъд гуфтану ча шаҳорма тайёр кун. чӣ хеле ки медонед ки мо калбаса намехӯрем, барои ҳамиқа ма 3 та котлет тайёр кардам. бо котлетура гашта майда реза кардем. як бор дига камакак бирёншон кардам. аввал да Мустафо бигем бе майонез бе кепчук тайёр кардам давай. якум бора рости гап кадестам. камтар каҷалаву бигем ҳар хел кадестам, лекин бениҳоят ба маззаи хушрӯ омадан. да иҷа майонези сметаникай номи майонезам. беҳад приятни хушрӯ хӯрданаш маъқулум шуд. да иҷа муҳаммад алакай ма тайёр кардам. охирон муҳаммад амихеранги худам тайёр кардам. и охирша да худам тайёр кардистам. да иҷа камтар салаташ бисёр омад. барои ҳайф нашава помидоро безеб нашава гуфта шабона буд. шабона неми намозои шом бигем буд. безеб нашава гуфта реза кардагӣ намак кардагӣ. барои ҳамиқа боқимондаи салата ҳамаша андохтум. просто ягом намуд накардам. ин михе обечни гирифтам, тобуш додум. баъд ҳар сеҳакша гирифтама дар даруни мултиваркам. ина михе дар даруни мултиваркам бигӯем гирифтам, мондам. ина михе тайёр шуд. ба фикрам ки тамшобинён на тайёр шуд. чӣ хел кардам тонистам ба фикрам хай мешава якум бурай. давҷа ай муҳаммади Мустафо. ишайма Фатима. хуш омад, оригинални омад ба гуфти хидмака. хай мода иштиёи таом. кадоме хурдеста боша шмодам иштиёи таом. ау Фатима. да иҷа боша чанд қашид да кӯдако рости гап блинчи кадагӣ набудам. як стакан шир буд. ҳамин як стакан шира гирифтам. гуфтам блинчишо тайёр кунам. ман чанд бор нишон додагиам хамира тайёр карданша. дар ҳамин канали ман 2 та 3 та рецепти ҳамин блинчик ҳастай. барои ҳамиқа нишон надодум. камтарак тарзи пухтанша ба навор гирифтам. Фотимаҷон дар пешакам истодагиай ғам додистай кам кам. барои ҳамиқа штатифам кам кам ҷунбондистай.
хулоса дар иҷа субҳи содиқ кадӣ барои бачаҷонора тез тез бугум. Аввал гуфтум хаиқа билинчикшон пазам, баъз паси корои боқимондашавм ба пеш буспандоравм. дар иҷа бигем ки баъди намози бомдод намози бомдод ма хондум, қуръон ма хондум, баъд тез тез аз паси билинчик шидам. Билинчико бениҳоят мулоимаки хушрӯ мебиёнд дар ҳами билиница, бениҳоят удобни осона карда бигем размери дасти кӯдакон мешава. бо ҳами аҷибиш дар ҳамонае ки бениҳоят мулоимак мебиёяда, сразам хе мулоимаки хушрӯвак мебиёяд. Фотимаҷон аялав дар ин пешакам хишта хурдестай ёд гирифтаи хурдана. Ма аяк лав пухтестам, айса Мустафорам кам-кам ёрдам кадестай. Намха дӯстони азиз, ҳозияка ҳам маъки ёра мепазем. тамошобинони азиз, ин амиқаш зиётикат кӯдако Мустафою Фотима хӯрдан, Муҳаммад ак мехӯра, и Муҳаммади маам халид сокатӣ мехӯрад, ёш беначинка мехӯрдан, аллакай хӯрдан. Ин амиқа бениҳоят мулоимаки хушрӯи ба мазза омадан билинчико, беҳад удобни дами пухтанаш. дар иҷа хостум ки барои обеда камтар авқоти ирсӣ бигем тайёр кунам. Як дугона дорум, дар ҳамиҷа ҳар вақте зангаш бизанам мега вареники тайёр дорум. Ман фикр мекардам ки ӯ варени тайёр кардестай, лекин дар асл ӯ вареники ӯво инами ранги пилимена хамираш мегирӣ, якта зуволача ба ҷои фарш бигем пюреи ранги да картошкач хеле химон мекунем, ба маза пюреи ба маза мекунем. Дар ин начинкаш анам хали мештай, ҳамира вареники мегуфтям. баъд мехоҳам ки дар як комментарие ки дар ҳамин видеои гузаштаем ки торти бисквитни кардагӣ будам, як комментарияи дароз бигем шидагӣ буд. ба ҳамон шахс муроҷиат мекунам, дар ҳамин видеом ба комментарияш ҷавоб мегардонам ки навистай ки маам торт пухта метонам, мақсад зиндагӣ маам ранги зиндагӣ тай мақсад чӣ ба ки ма видео намекунам, ту видео мекунӣ. Трам ҳунар ки инам херанги ма видео ки и осон нест, и кори осон нест, кори ҳар касам нест. хела одами пурсабр пуртоқат дар кора ки видео кунаву канал букшояву инами хе пеш бирава. Трам ҳунар ки марҳамат и чихеле ки меган майдон аз далер аст. Трам инами хе биро ҳунар ки канал букшо пул кор ки ранги ма. И суханои ма ба анамон шахс тааллуқ дора. Ман номи аккаунтша намегум, ба фикрам ки ӯ ҳар як видеои маро тамошо мекуна, худаш медона ки ма ба ҳамон муроҷиат кардистам. марҳамат, ина ҷавобта мехоҳӣ ки бигирӣ. инам дӯстони азиз, дар иҷа ма ҳамаша якта гӯё печондум, ҳам маҳакша хушрӯ када печондум, кам-кам инамхе чани метонистагим лавлавакоша гул мондум. Метонӣ ки ҳамухе бимонӣ, ак бо ма барои интерес нишиданаш
کم کم لواکوش خشروع کردم. در اینجا در آب ماندم، آب جوشید درش پریپرات این بستنی سالیو انداختم که با مزه بیاید. 5 minut میجوشونی و میگیری. یکم پارتیاش بگم برای کودکورینم خیلی برداشته گرفتم. از با انداختگیم در اونجا کم کمکی جوشاندم که بزیب نبیاین یا دیگریش نچسبن. نکیم به حد خوردنشم پریاد نیخچم با مزه که خوش رو آمد. ما نمی زلینش نندگیم چوردانا که گشنی چک پیوز و اکروپا ریزه کردم کلان کلان در بالاش چشیدم. با پمیدور کفیر بگیم خوردم به نهایت با مزه خوش رو آمدگی بود. حتماش میم تیار کنین محقولتون می شود. تماشا بینی برفای پیش بای دروازه ما نیم کلا او شده. هفته قریب شده 3 ساعت هفتی بیگاه. اکی برفوش که او میشه نمالم. بعد با اینجا ده جوره او کشا ده جا جور میشه میرم. برفای اگراتی ما مباینش او شده. زمین هم میبینی وقت سر تاو میخره. یک وقت ندیدگی یک زمین ندی میبینی سر تاو میخره. شمال به تلفن ما به جنبی خیره میشه. باید نبینه برفای اگراتی ما او شده. مباینه کرشده جوش. یا مغازین روان کده گم چی بیارم. برفای پیش مغازین ما نبینین رنگی که تپیدیان شونه هم جمع خیلی خسرو باشه بوده که بروری بیرم ولی کدوم اقلا شمال نباشم که شمالی خنکی هست اقلا شمال نباشه که کده که بروری ولی کشون که تی قهای کننده ایره های ما ماشین ده 1 ساعت 1 تا میگذره. اینجا پلیکلینیکه های محکمه پلیکلینیک مونه سر تا سر در کار میکنه. برفور انمی مغازینی مویه سازک کرنگی مغازینه شهر نیست تا کسی رانه اینجا دیره مغازینی مای ده کنه که همه مای چی داره قشلاقی ما کچهوش به نهایت حالی زیبا میشه که اینه مغازینه نه خونه ما خیلی 6 تای برف اونه که اوشوی سست به نهایت سست اوشویش اینجا را بینه آوا بینه رنگ جور چشمه باید رفتیست چشمه حقیقی انای پیش خونه ما در اینجا در پیش خودای دوتا پروژکتور چسباندن 1 روز پیش بود در اینجا دوتا پروژکتور چسباندن در اینه خونه ما با فکرم شبانه در به نهایت روشنی خوش میشه نه که گیریونش نکردین یکم برو نه که در اصل اینمی خیلی اصنافکه های با فکرم برای اینم جالی جورا باید سرم میکنن رنگ بور میکنن برای همین نبودگی من در اینی ویورش چسباندگی بودم هر وقت میگذاشتم میترسیم میگفتم در تری سرم نزنن یا برای چی هن که یا برای چی بدین پروژکتور اینه ای خونه ما این برف بینه قریب چین کرشه های کده کم تا مایده چایده گرفتم اکلیر گرفتم خودم ناز ببینم اکلیره گوسپندام نگاه دارن من در روی حولی
ولی انشالله یکم روز او خانه‌مون میریم. اینی راه میری او خانه‌مونم در قشلاقه. او خانه‌مون دو اتاژه. انشالله یکم روز رفته کتیبای او خانه‌مونم شناس میکنم تا نه. در همینجا ولاگ امروزه را به آخر میرسونم. تا ویدیوهای آینده خداوند نگهبانتان باشه. رحمت برای همه شما، برای دستگیریاتان. میدونم ویدیوهای ما که جالبی ارگینالی هم نباشه، لیکن به هر حال شما با ما هستید، شما را دستگیری میکنه. ما در همین قش بسه ویدیوهای ما ای سوپرمارکت بگیم ای مغازین های فسان سر نمیشه و ابیچنی زندگی ما در دیرونی. خیلی تماشا بیننده عزیز، خداوند نگهبان.